Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Saidin. Nombor matrik saya 13 DKA 19F1072. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk projek saya, iaitu Research about SOP Completion in Construction Sector at Terengganu. Iaitu kajian tentang pematuhan terhadap SOP dalam sektor pembinaan di negeri Terengganu. Okey, pengenalan projek. Pengenalan projek kami, firstly with the care of this SOP, the risk of infection of these construction workers will be reduced and it will not be easy to get sick. Okey, yang pertama, dengan penjagaan SOP ini, risiko jangkitan pekerja pembinaan ini akan berkurang dan tidak mudah jatuh sakit. Dan yang kedua, next, ensuring social improvement of 1 meter from each other is always practiced. Okey, yang kedua ini perlunya penjarakan sosial iaitu 1 meter antara satu sama lain perlu diamalkan dalam golongan pekerja setempat itu. Dan yang terakhir, lastly, project managers and supervisors should keep employer records regarding employer attendance, health screening, employer movement and employer personal details. Okey, yang terakhir ini pengurus projek harus memainkan peranan dan juga penyelia. Perlu contohnya menyimpan rekod-rekod pekerja berhubung kehadiran pekerja, saringan kesihatan, pergerakan pekerja juga harus dititikberatkan dan butiran peribadi pekerja. Okey, dan seterusnya problem statement. Yang pertama, the issues is not wear a mask because the reason is very hot weather. Okey, apa yang dikatakan isu ini tidak memakai mask kerana alasan cuaca yang sangat panas. Itu satu. Yang kedua, second issue is guard should restrict the entry of outsiders from the construction site to avoid body contact or any contact being made. Okay. Guard pengawal ni perlu menyekat kemasukan orang luar dari tempat pembinaan untuk mengelakkan ada persentuhan atau apa-apa sentuhan yang dilakukan itu. Dan yang terakhir ialah project manager should be sensitive to mandatory items such as face mask and hand sanitizer, attendance boots to ensure the safety and health of employees. Project manager, pengurus harus peka dan perlu bertindak dengan agresif untuk membeli barangan yang wajib disediakan seperti topeng muka, buku kehadiran dan pembersih tangan untuk menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faiz Iskandar bin Abdul Rashid. Nombor kad matrik saya 13 DKA 19F1097. Okay, hari ini saya ingin menerangkan tentang objektif kajian yang kami buat, iaitu kajian tentang pematuhan SOP di tapak pembinaan di Kuala Terengganu. Okey, objektif dia yang pertama,
able to provide guidelines to employees to ensure that action taken are appropriate and safe. Number 2, assist construction work to be completed within a period of time and in accordance with the work specification that have been set. And then I want to tell about scope of the research. The scope of this study focus on the compliance of SOP at the construction site located in Kuala Terengganu, namely at Hospital Uniza. Here we can see the construction of hospital being built. We can also see how workers comply with SOP at construction site in order to determine the result of compliance with this SOP. We need to look in terms of safety and how to use each item used during construction. This is to ensure that no incident occur during construction. During construction. Berdasarkan rajah di bawah, peta di bawah, itu antara lokasi di mana kami membuat kajian tentang pematuhan SOP ni. Jadi kami membuat cara kami untuk mengkaji tentang pematuhan SOP ni, kami akan membuat Google Form untuk yang ada telefon, dan tidak lupa juga untuk kepada yang tiada ada alat telekomunikasi ni, kami membuat guna borang soal selidik untuk kita edarkan kepada semua pekerja supaya diorang boleh jawab berkaitan dengan soalan yang kami beri itu. Soalan tu mengenai tentang pematuhan SOP di tapak pembinaan. Lepas tu, kepentingan untuk study ni ialah the study was conducted to identify the compliance of SOP at the construction site. This study was conducted to determine the level of care of SOP among construction workers while doing work. The result of this study can be used to identify the level of compliance with SOP in selected areas to address the problem. In addition, it can help the contractor assigned for the construction to maintain the SOP among its employees. Indirectly, further is the work of the contractor as safety can be curbed before causing any unwanted accident. That's all from me. Thank you. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walukman Haji Wan Ahmad Hassan. Nombor matrik saya 13 TKA 19F 1167. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan design thinking. Yang pertama ialah design thinking 1. Siapa yang akan kita perhati atau membuat pemerhatian ialah pekerja. Cabarannya ialah pekerja mengalami kesukaran untuk mematuhi SOP semasa bekerja kerana pekerja mungkin hanya memfokuskan pada pekerjaan mereka tanpa mereka menyedari bahawa mereka melanggar peraturan SOP yang telah ditetapkan untuk pekerja. Seterusnya ialah apa yang perlu kita buat untuk mengatasi cabaran tersebut. Kita boleh menugaskan pegawai untuk memantau pergerakan kerja dan pemantauan SOP tersebut, dan juga kita boleh menyediakan peralatan perubatan di tempat kerja untuk digunakan semasa kecemasan. Yang kedua ialah design thinking 2. Yang pertama, menjadikan peraturan pematuhan SOP lebih ketat agar pekerja berada dalam keadaan selamat dan sihat. Seterusnya, mengenakan tindakan tata tertib kepada pekerja yang melanggar pematuhan tersebut. Seterusnya ialah design thinking 3. Benefit, kebaikan. Pertama, menjaga kesihatan pekerja. Kedua, kerja berjalan dengan lancar.
Ketiga, tidak menyebabkan kerugian pada pekerjaan jika kita mengikut semua peraturan SOP. Design tingkat 4, kita boleh membuat peraturan kepada pekerja supaya tidak melanggar SOP. Contohnya, selalu memakai topeng muka, jaga jarak antara satu sama lain, jangan bersentuhan. Lepas tu, jangan berkongsi peralatan kerja, contohnya gergaji, tukul. Lepas tu, menugaskan pegawai untuk memeriksa keadaan pekerja dan juga selalu memperingati pekerja supaya tidak melanggar SOP. Mana-mana pekerja yang melanggar SOP akan dikenakan tindakan disiplin. Design thinking 5. Masalah yang sering berlaku ketika pemantauan dibuat. First, pekerja suka untuk mengikuti pemantauan yang telah ditetapkan. Yang kedua, sesetengah pekerja tidak selesa memakai topeng muka semasa bekerja kerana mungkin panas, sukar bernafas dan juga rimas. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Fakur Rahman Adina, and my metric number is 13 DKA 19F 1197. So today for the expected result for this study, after doing some research and observation as well as some method to ensure that the SOP is adhered to by everyone on the construction site. The study was conducted because many construction sites do not pay attention on the danger of this virus. We also hope that the construction site is able to take care and ensure that every staff involved adheres to the SOP perfectly to prevent the spread of this virus outbreak. Based on our observation as well, we hope that every employee and the person who is responsible for the maintaining the safety and health of the construction site is able to do a good job and strive to prevent the spread of this virus. We should all be aware that these infection diseases are very dangerous and capable to spread quickly. Therefore, everything we do in relation to other, we must take care of the SOP. And this is some of the photo that we take. We show the person who is responsible for the health need to do something like this. They need to 1 meter apart from each other, scan their temperature and always wear a mask. They need to check all their stuff and they need to always see and always wash for their stuff so that the coronavirus cannot spread out. Okay, thank you.